Naimbag Arabi, nagtipon ti pwersa dagiti kamong ti Philippine Drug Enforcement Agency kan Department of Transportation Cordillera ang nagsukimat kadagiti bus kan van terminal iti Baguio City. Kaspaset ti Oplan harabas nang ipatungpal ti PDEA iti surprise drug testing kadagiti driver kan konduktor. Usar ti K9 sinukimat damat lang ti bagahe dagiti pasahero. Posible ang mawaswas si driver's license dagiti agpositibo. And once na ma-confirm na talagang gumagamit, then that's when we inform LTO to undertake the appropriate intervention in accordance with the drug-free workplace policy of the company, the bus company. Kasi merong ano yan hindi naman ibig sabihin na kulong yan eh. Intervention means they will be subjected to rehabilitation. Dagitimat personnel ti DOTR sinukimat dati umno a dokumento kan kasasaad dagiti lugan. Lisensya dagiti driver kan dadumapay. Mangibat patungpal dapay iti roadside inspection tapno matiliw dagiti agbabiyahe a kolorum alugan. So part of our Oplan Semana Santa, ma'am, we ensure na roadworthy ang mga vehicles for the comfort and safety ng ating mga commuters, ating mga bisita. Iti sabali pay adamag kidkidawan ti maysa a political group kan ti Concerned Citizens of Abra for Good Government ti panakaipasidong ti probinsya iti COMELEC control para iti masungad a May 12, 2025 elections. Iti datos ti Regional Peace and Order Council as of January 12 aging April 10 at dan iti 22 a shooting incident ti napasamak. Walumatan dito iti maibilang wenno na ibilang kas election-related incidents. Adda pay ti upat a grenade throwing incident. Inlawlawag ni Atty. Torres at ti COMELEC and Bank laang ti agdesisyon na may pasidong ti probinsya iti COMELEC control baban iti rekomendasyon ti Provincial Joint Security Control Center. Titingnan muna natin, i-assess din ng ating Peace and Order law enforcement agency sa Abra sa assess naman ng PNP. I think is kaya pa naman nila, no? Under control pa naman. Anytime naman pwede pa rin tayong magdagdag ng additional forces even if hindi tayo mag-declare ng COMELEC control. Gapumad lang iti mapaspasamak na bukal ti Regional Special Operations Task Group Abra tapno mabantayan ti kasasaad ti eleksyon iti probinsya. Baban iti task group mapapigsa ti koordinasyon dagiti masaknan ni opisina para iti nakapya nga eleksyon. Bayan din natin dali sa mahilig sila na mag-post sa social media na akala mo ang gulo-gulo na. No, it's not. Kaya natin yan. Yung mga kukunti lang ng gumagawa ng gano'n na pag-post sa social media dahil gusto nilang ang tingin ng tao sa Abra is magulo. Kaya challenging and concerning na Dagiti damdamag manipod iti PTV Cordillera siyang ni Audrey Villana na Imbag Arabi.